जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ता 9 अगस्ट 2024 शुक्रवार आसतु जानिबा केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार नाटक कौन हब। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यात्रा धौली प्रथम कैंप प्रथम रजनी स्थान जखपुरा जाजपुर। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। पार्वती गणनाट्य प्रथम कैंप प्रथम रजनी स्थान टमका डुबुरी जाजपुर। आजिर नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। रचना प्रभात विश्वाल, निर्देशना गुरुहरि सामंत, संगीत तापस दास। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम कैंप तृतीय रजनी स्थान पागा कॉलेज पड़िया कटक। आजिर नाटक हाइदर। रचना दीपक जेना, निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र, संगीत वैद्यनाथ दास। यात्रा सिंह बाहिनी तृतीय कैंप तृतीय रजनी स्थान ओडोस अनुगुड़। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। रचना दीपक जेना, निर्देशना दिनेश दास, संगीत वैद्यनाथ दास। तुलसी गणनाट्य तृतीय कैंप प्रथम रजनी स्थान महोत्सव पड़िया आठगड़ कटक। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। रचना सुश्री संगीता मिश्र, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य तृतीय कैंप पंचम रजनी स्थान कुसुमजोड़ी ढेंकानाल। आजिर नाटक 2 के 2 गुणे 6। रचना दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कोणार्क गणनाट्य तृतीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान तुकुड़ा अनुगुड़। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा स्वर्ण महल तृतीय कैंप पंचम रजनी स्थान कुहालू परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर। रचना अनुराग, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल चतुर्थ कैंप प्रथम रजनी स्थान जोरंदा ढेंकानाल। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत कृपा सिंधु बेहेरा। यात्रा स्वप्न महल द्वितीय कैंप पंचम रजनी स्थान नुआपाटना तिघिरिया आठगड़। आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। रचना अजयस, निर्देशना
ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ଗାଁ, ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିନେଶ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟୁକଟା, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ହାତିଆଶୁଣି, ସାଲିଆ ସାହି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ। ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାଲିବୋ, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଗୌରୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚୁଳିଆ, କାମାକ୍ଷାନଗର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ। କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକଗୁରି। ରଚନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ତାରିଣୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 11 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରବିବାର, ସ୍ଥାନ ବାରଗାଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 11 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରବିବାର, ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 14 ଅଗଷ୍ଟ 2024, ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣରୁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।